سراوت إرترا ناتورات ناب تجري زلقهم كم زاتو بلومبرغ أفليتهم سعود عرب إمارات نيتشيبيان إرترا ناب نايوكل ناب كناتي دفافن كم زلوا حدش حاتتا ملاخيت الله سراوت إثيوبيا بتجري ناب دركبا كم بتاتو كاتي زبلور حساتيلو جزاو من محضر تجري هو حات كنات تجميرا بحاتير جزاكو داي كبل جنرال تاركان جبرت سيفليت الله سلام تانا حبلنا بيتسب كل ميديا نساعات زحزنا محبريتات بقند نتبتات فيلمنا نسنا مكتالكم بخبر بمعدام نعب زرزورا مبيلنا حقنا جگانو حريوم سلامي كبل دكتور تيدروس أدحانم قليتم دايركتور ودبتعنا عالم دكتور تيدروس أدحانم نزبل لومرفا داب زغربو تاوعيد سلاميم دكتور تيدروس لومرفا داب قيت محبرا مرخب فيسبوك هاب زحلفو تحفو ملغتي كسب كينات موت الكيت من بزبالن تميتني كبل قليتلام سقامات ببوليتيكا ولزب كفتحو زيتاوع دكتور تيدروس أدحانم حقاويان جگانو حريوم سلامي سلزوخنن سلام عدلنها بكبل بقوانقوا محارنيا أبزم حلالف فملغتي قاليت الله إذا خمس لخوين سراوت إثيوبيا بتجرينا بدركبا كامبتاتو كاتي زبلو رحاسوتيلو جزاو من محضر تجري مكلاكا بكربوانا بكل تجري ذنبرا وتهدروا معسكرات كوكوزاتري كبل مكتل إتماجر شوم سراوت إثيوبيا جنرال أباو تادس تزاري بزبل حبريتا بميدياتات ماخل هاجر كجلت كنيم اتي كاب ميدياتات ماخل هاجر استسمع حبريتا حيلتات بكل خالي إثيوبيا بكربوان كلنا بكل تجري ذنبرا وتهدروا معسكرات كوكوزاتر مخانن الجنرال زغلص خوين وسخو اتسغمتا اكال نايتي ابي تحتي تكال مكلال هاجر دركب استراتيجيكو كابيتات نابناي قدم واننوتم نمملاسن لعلنا حق نمرغغاتن زكايد زلو صعر مخانه حبيرو ازبلينيرم انتخون نزا ملكيتو كاب بيت صحفت غزاو ممحدار تግራይ ዝተዋባ ሓጽር መብርሂ ከም ዘመላኽቶ ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ፌደራል መንግስቲ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ካቱ ትእዛዝ ከም ዘውረደን ግዝያዊ መምሕዳር ትግራይ ውን ኣብ ናይ ቀደም ካምፕታት ሰሜን እዝ ክሰፍር ከም ዝተስማዕ معن تغير باستفلالي جبابات ينزحلو ازي كمز زمسل استطعممن غوغين حبريتا حبرسب ناي موزع استراتيجي منچخون كساخو استرليشو تغلص خوينو اتزنزحزلو حبريتا غن فصوم حاست مخانو غزاو ممحدار تግራይ كغلص يفوتو يبل غزاو ممحدار تግራይ بملاشوم بمسرس مع برتورا بتግራይ كاب سراوت مكلال هاجر وصاي زلو حيلታት كلهم كوچو غزا تግራይ نابتي قرم مجمار كينات زنبرو كنتات كملس سراوت مكلال هاجر ابي تግራይ ناب دركو كامبتاتو كاتو كم زدنگگ زفلطيم ابتا غنا كاب بسلاتات كنات زي حويت كلل تግራይ حزون حدش سغات كنات انطلاليوا نبرتا بشاقلت حيلم يركبم كن مخلتسو مناب صلمتي تراي زنبر گچت طاو كان تبله ابزوان اب تخلل سفح حزباو شاقلت تفطير كمزلو بي بي سي تگرኛ كاب تخابي درخوا حبريتا ملاخيتلوم مستيا بكاب صلمتي اب مونغو سراوت ኢትዮጵያን አጥዋት ትግራይ ዝተፈጠረ ግጭት ብዝዛመድ ተቋሪጽ ዝነበረ በረራ ካብና ብን ትግራይ መንገዳሪ ኢትዮጵያ ድሕረ ሂደት معلتات ناب نبر مملاسو ذكر كوينم بمطون انتخونون اتي تباليحو زنبر وطري زحيلو ترايم بفلاي مسا گنزبن عداغان تزاميد گن بانكتات اخل گنزباوي ويدما كاش منقصخاز زيمهلاو اب عداغا سفيح قلولا فوتير كم دركب بي بي سي ززراربوم نبرتي گلصم اتناو سخ زخيد زلو وتهدرا وطري اب مونغو حيلتات فيدرالن عطوات تግራይ ዳግማይ ግጭት ከይፈጠር ስጋት ኮይኑ ከም ዘሎ ነበርቲ ዝተፈላልዩ ከተማታት ትግራይ ይገልጹሎም ኣብ ክልል ትግራይ ሓደ ዓለም ለኻው ትካል ዝሰርሕ ኣብ መቐለ ዝነብር ውልቀሰብ በታብ زغنا زلو كيناتن ورخيناتن اتتكال سراح دارغا تطو بيلو كام زلو يزارب نا ورداتا تتحيز نبره وطن تطويللو مسارحتنا زنبور دك خالي عدي كاب تግራይ وصاي زمطون سغات صتا كام زلو سلسترغاغص نا بدي سابا تفاني مالو يلوم محافشاب تግራይ لومي صباح كينات كجمر يزبل سغاتلو اتي مدلواتون كوميز مسل كاب ورداتات اندسومع كوميزلو دس زيبل منفس يزولي كبل غليچيم اتي ززرارمنا سراحتنا كما زبلو نطفتات اتتكال سبوا حاجه تطويل زلو بورا ورد طراي زيكونس حلافي سكيورتي نايتكال بزرخبو چبط حبريتا مسرتي بل نبي بيساب زحابو حبريتا وانا صحفي محبر زفر نغدي كتما مقلايت برهدما بقندا بمحبرا مرخبتات بزور يزلو ورتات اب محبرسب نغد نسفح قلولاوي فطيريبل كاب منغسات ازي زبل ويلن محبرا ميديايو اتمنقلي ابو زحل انتدايلو عداغا زحليبل انتدا توعاوي عدمام كوم قلولاو يرليلم بقند لو تزرزلو
እንተሎ ካብ ደጋ ብዝመፁ ኢምፖርት ዝኾነ ቁሕዩ ኣብ ካሊን ኣብነት ኣብ እኽልን ተዛመድትን ደሓኒው ብዙሕ ለውጢ ኣይተራእየን ምኽንያቱ ኩናት እንተተጀሚሩ ለከ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሓዚ ካቕፀይ ዝብል እዩ እቲ ስጋት ክብል ኣብሪሆም ከም ኣብነት ኣብ ዘይት ሽኮር ፓስታ ሩዝ ዝኣመሰሉ ልዑል ለውጢ ተራእዩ ከም ዝነበረ ተዛሪቦም ቅድሚ 2 ሰሙን ታሕቲ 2,000 ዋጋ ዝነበረ በዓል 5 ሊትሮ ዘይቲ ናብ 2,200 ብር ሓፊሉ ከም ዘሎ ሓቢሮም ዝለዓለ ናይ ዋጋ ናሃሪ ዝተራእየ ኣብ መሰረታዊ ሸቐጣት እዩ ሰብ እውን ኣብኡ ትኹረት ገይሩ ተጓዩ ንዕዩ ጫው ዝፈጠረ ኢሎም ብፍላይ ቀዲማ ኣብ መቐለ ዓብይ ምንጋዕ ዕዳጋ ከም ዝፈጠረ ቀፂሉ ካብኡ ተረባሪቦም ስለ ዝወስዱ እቲ ፀገም ኣብ ካልኦት ከተማታት ትግራይ ከም ዝተራእየ ተዛሪቦም መምህር ፍስሓ ገብሩ ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ነባርን ነጋድን ኮይኑ ኣብ ወንበር ዘፈር ማሕበር ነጋደ እዩ ንሱ እውን ቅድሚ 2 ሰሙን ግጭት ምስ ተጀመረ እቲ ነጋዳይ ምስቲ ቅድሚ 6 ዓመት ዝመሳሰል ኩነታት ክፍጠር ብዝብል ሓውሲ ስጋት ከም ዝነበረ ይዛረብ ነዚ ስዒቡ ንብረት ምሕባእ መሓዝ ኣብ ቁሑት ዘይመጣጠን ዋጋ ምውሳኽ ተራእዮም ነይሮም ብፍላይ ኣብ ማተርያላት ኣብ ምግቢ ተንከፍን ካልኦትን ናሃር ዋጋ ተራእዩ ነይሩ ኮታስ እቲ ማሕበረሰብ ኣብ ዘድልይዎ ነገራት ኣብ ኩሉ ወሰኽ ነይሩ ባንክ ካዕፀይ ብዝብል ስጋት ዝነቐለ ድማ ጥረ ገንዘብ መሓዝ ተፈጢሩ ነይሩ ኢሎም መንግስታዊ ኣካላት ብምትሕባር ነቲ ነጋዳይ ናብ ንቡር ንኽምለስ ፃዕርታት ከም ዝገበረ ተዛሪቡ እዩ ኣብ ገለገለ ነጋዶ እውን ክሳብ ምዕሻግ ዝበፅሕ ስጉምቲ ከም ዝተወሰደ ነቲ ግጭት ምስ ሃደአ ተዓርዩ ከም ዝነበረ ይዛረብ ድሕሪ ዕዳጋ ምልስላሰሎ እቲ ስኽፍታ ግን ዛጊደሎ ኩናት ክኽፈት ዝብል ወረታት ስለስማዕ መናሰይ ነጋዶን ምህዳም ንኣየር በራታት ምጭንናቕ ይርአለ ኢሎም ኣብቲ ነጋዳይ ቅርሺ ንዓይንኻ ዘይትሪኤሉ ኩነታት ተፈጢሩ ከም ዝነበረን ብቅርሺ እንተኮይኑ ኣብ 120,000 ፈላላይ በፂሑ ምንባር ይዝከር ከምኡውን ገለገለ ሰባት ትራንስፈር ኣይንቕበልን ዝብል ዝምባለታት ምንባር ቢቢሲ ኣብ ሓተቱ ኣስፊሩሎ እቲ ሰራሕተኛ ሰብኣዊ ትካል ምስ ዕዳጋታት ተታሒዙ ካብ ግጭት ጸለምቲ ጀሚሩ ባንክታት ንላዕሊ 2 ሰሙን ዝንቀሳቐስ ቅርሺ ከም ዘይብለን ይዛረብ ኣነ ንባዕለይ ን2 ሰሙን ዝኣክል ቅርሺ ዝበሃል ይውፃኹን ኣብ ባንኪ ከይድካ ቅርሺ የለን ከቢድ ዝኾነ መሰረታዊ ፀገም ተፈጢሩ ዘሎ ክሳብ ሕዚ ትራንስፈር እዩ ዝጥቀም ዘሎ ሰብ ኩሉ ሰብ ትራንስፈር ዘይክጥቀም ይኽእል እዩ ምናልባት ኩናት እንተተጀሚሩ እዚ ትራንስፈር እውን ዘይክሰርሕ ይኽእል እዩ ሰብ ኣብ ከቢድ ናይ ኢኮኖሚ ስጋት እዩ ዘሎ ይብል ኣብ ርእሲ ምሕባእን ዋጋ ምውሳኽን ኣብ ቀረብ እውን ብጭቡጥ ሕፅረት ከም ዘሎ ኣይተበርሀ ተዛሪቡ እዩ ሓዚ ድማ መንግስታት ዘተ ከካይዱ ጀሚሮም ኣሎ ዝብሉ ወረታት ስዒቡ ኣብዚ 2-3 መዓልታት ምርግጋእ ከም ዘሎ ተዛሪቦም ነበርቲ እውን እቲ ካብ መዓልትና መዓልቲ እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ቁጠባዊ ፀገም የጉልህለው ኣብ ከተማታት ትግራይ ዝርከባ ባንክታት ካብ ታሕሳስ 2025 ጀሚረን ጥረ ገንዘብ ስለ ዝወዳእ ዓማዊል ገንዘብ ከውፅኡ ከም ዘይከኣሉ ይገልጻ ብፍላይ ድማ ንትሑት ኣታዊ ዘለዎም ሰባት ዘመናዊ ቴሌፎን ዘይብሎምን ኣጠቓቕማ ቴክኖሎጂ ዘይፈልጡን ኣብ ሓደጋ ከም ዝርከቡ ኣይተበርሀ ይዛረብ ማሽናት ገንዘብ ኤቲኤማት እውን ዝበዝሓ ኣይሰርሓን ዘለዋ ተባሂሉ ስለምንታይ ከምኡ ከም ዝኾነ ግን እተን ባንክታት ርእይቶ ንምሃብ ቁርባት ኣይኮናን ህወሓት ኩናት እንተጀሚራ ኣብ ሓፂር ግዜ ክውዳእ ይክብል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ተዛሪቦም ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበረሉን በቲ ዘውሃለሎ ተጽዋር ከቢድ ክሳራ ዘጋጠመ ህወሓት ሓዚ ብሓገዝ ሻዕብያን ኢትዮጵያን ምምካት ኣብ ምድለዋት ትርከበላ ክብል ነታ ናይ ቀደም ውድቡ ከሲሱሎም እቲ ጉጅለ ዝበሎ ኣካል ዝሃቦ ናይ ኩናት ዘረባ ስዒቡ ወተሃደራዊ መራሒ ህወሓት ነበርን ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ኢትዮጵያን ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ህወሓት ነቲ ኩናት ዶም ምባል እንተኣብዩ እቲ ኩናት ኣዝዩ ሓፂር ክኸውን بوغن ኢትዮጵያ ብንሽቶ ክሳራት ጥራይ ክፍታሕ ክብል ተደሚጾም እቶም ገመነኛታት ባዕሎም ዝፈጠሩ ወጸገም ባዕሎም ክገጥሙ ብምግባር ህዝቢ ከይጎዳኻ ከም ዝውዳውን ገሊጾም ብኻልእ ወገን ሰራዊት ኤርትራ ነጽዋራቱ ናብ ትግራይ ዘሊቆም ከም ዛኣተው ብሉምበርግ አፍሊጦም ሰራዊት ኤርትራ ነጽዋራቱ ናብ ውሽጢ ትግራይ ናብ ዝርከቡ ከባቢታት ከም ዝተዋፈሩ ማዕኸን ዜና ዓለም ብሉምበርግ ነኡምናት ምንጭታቱ ብምጥቃስ ገሊጾም ማዕኸን ዜና ዓለም ብሉምበርግ ነኡምናት ዲፕሎማት ብምጽራሕ ኣብ ዘርግሖ ዜና ከም ዝገለጾ መንግስቲ ኢትዮጵያን ወተሃደራትን ነጽዋራትን ከጸጋዕ ከም ዝቐነ ብምጥቃስ ሰራዊት ኤርትራ ምስ ነጽዋራቱ ናብ ውሽጢ ትግራይ ናብ ዝርከቡ ከባቢታት ከም ዝተዋፈሩ አፍሊጦም እዚ ናይ ክልተም ወተሃደራዊ ምቅራባት ኣብ ዝሓለፉ 3 ዓመታት ሃዲኡ ዝነበረ ዞባ ናብ ዳግማይ ደማውግ ከይሰጋገር ልዑል ሻቁሎትን ወጥርን ፈጢሩ ከም ዘሎ ዝሓበረት ማዕኸን ዜና እዚ ወተሃደራዊ ግጭት ናብ ተግባራዊ ተሰጋጊሩ እቲ ዝኸፈ ሓደጋ ከስዕብ ከም ዝኽእል ወሲኹ ገሊጹላ እዚ ውግእ ብቐንዱ ደለልት እንደጋደን ውግእ ትግራይ ማእኸል ዓውደ ውግእ ክትከውን ፈቂዶም የሳሲ
ከም ዘለው በተረጋጋሚ ክግለጽ መጽናሕ ዝከርም እንተኾነ ሰራዊት ኤርትራ ካብቲ ቅድሚ ሕዚ ሒዙ ወጸን ሓመሬት ትግራይ ዘሊቑን ምእታው ዝምልከት ካብ ወገን ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኮነ ሕወሓት ዝተዋሃበ ግብረ መልሲ የለን። ፖለቲከኛ ጀዋር መሐመድ በጎን ኣብ ትግራይ ዘንጸላልዎ ኩናት ዝምልከት ዘለዎ ስጋት ገሊጹላ። ጀዋር መሐመድ ኣብ ዝተፈላለዩ ካብታት ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናትን ኣብ ሰሜናዊ ክፋል እታ ሃገር ትግራይ ዳግማይ ግጭት ከጋጥም ዘሎ ስጋትን ብዝምልከት ዝርዝር መግለጺ ይብላ። ጀዋር ኣብ መግለጺኡ ኣብ ክልላት ኦሮሚያ ትግራይን ኣምሓራን ቅድሚ ምፍንጃሮምን ድሕሪ ምፍንጃሮምን ኣብ ክልላት ኦሮሚያ ትግራይን ኣምሓራን ዘጋጠሙ ጎንፅታት በትሪ ተቃውሞ ከም ዝነበሮ ኣዘኻኺሩ። ብፍላይ ኣብ ክልል ኣምሓራ ቅድሚ ዝተፈጠረ ዕጥቃዊ ግጭት ንፍሉይ ሓይልታት ክልልን ንፋኖን ብሓይሊ ንምፍታሕ ምፍታን ናብ ኩናት ከም ዘምርሕ ቀዲሙ ከም ዘጠንቀቐን ኣብ ሰሜናዊ ክፋል እታ ሃገር ካሊእ ኩናት ንምጅማር ዝግበር ጸቕጢ ክሳዕ ሕዚ ብትሪ ከም ዝቃወሞን ገሊጹ። ከም መገላልጻ ፖለቲከኛ ጀዋር ኩናት ንህላውን ድሕንነትን ህዝቢ እምበር ፖለቲካዊ ዕድመ ናይቶም ኣብ ስልጣን ዘለዉ ንምንዋሕ ክካየድ የብሉን ኢሉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንኢትዮጵያ ናብ ውሽጢ ዝጎታ ዘሎ ግጭታት ብምንቃፍ ንሃገራዊ ረብሓ ዘየገልግል ጸጥታ ዘየሃንጽ ንሃገር ዝያዳ ዝሃስያ ጥራይ ክብል ሓቢሮም። እዚ ግጭት እዚ ንውሽጣዊ ሓድነት እታ ሃገር የዳኽም ጥራይ ዘይኮነ ምስ ጎረቤት ሃገራትን ማሕበረሰብ ዓለምን እውን ዝምድና ይሕርር ከም ዘሎን ኢትዮጵያ ብመድረኽ ዓለም ተነጺላ ትተርፍ ከም ዘላ ነብርዮም። ጀዋር ኣብ መግለጺኡ በሰላ ኩናት ኣብ ፖለቲካን ዲፕሎማስን ጥራይ ዝተሓፀረ ዘይኮነስ ኣብ መዓልታዊ ህይወት ዜጋታት እውን ከቢድ ቁጠባዊ ጾር የስዕብ ከም ዘሎ መላኺቶም። ዋጋታት ንብረት ሸቕሊ ኣልቦነት ድኽነት እናወሰኻ ብዝኸደሉ ዘሎ እዋን መንግስቲ ኣብ ህንፀት ሃገርን ቁጠባዊ ምሕዋይን ዘይኮነስ ኣብ ግጭትን ኩናትን ዝገብሮ ዘሎ ቀጻሊ ወፍሪ መሪሕነት ዘይኮነስ ነቲ ሃገር ናብ ድኽመት ዝመርሕ መንገዲ እዩ። ከም ውፅኢት ድማ ብበዝሒ ተስፋ ዝቆረጹ መንእሰያት ሃገሮም ገዲፎም ክስደዱ ብምኽኣሎም መሓዚነ ክብል ገሊጹሎም። سعود عرب إمارات إثيوبيا إيرترا ناب نايوكلنا كينات يدفعن كم زلوا حدش حتى تعملاقيتهم أب ماخلاي مبراكم جو بوليتيكا من حان حتي الرأي وحيلتها تابع كرنا أفريقيا بوليتيكا ودبلوماسيون وتهدرون لوتي أصل الفاتحة تاسعيبا معلوم حجرات الزبانة تجتن مسوتة حيز متسل وتتات النمقدام بخمي كم زحزو كسلاسلا دريخوان كم دركبيو زقل زلام أب مانغو سعود عرب حبرات إمارات عرب زغطل زلو وطري كم إثيوبيا إيرترا الصوماليا السودان جيبوتي كينيا مثل هاجرات نتخونتات كمالو ويدما نزمت لوتين بمكات عرتات يجبرالهم إسرائيل نتا زعوجت سومالي لاند زهابوتها عند بتوافلت هاجرنت كام أون قداي نايتا بتزوبا زلوات سلوات تسفح زلا تركي هاجرات أمارات ستات كريا جيرون اللام حبرا وربحا كم زلون استردى سعود عرب تركن جبتن مس علامات إمارات إسرائيل زجاج وخينن ترعين لوا قل هاجرات كرنا أفريقيا ناب حدي وجن تتسجع ملون بنوتر قليتنين قلين دما ولا كان بحد شنخ انتزي زنبلا بتنقاغ يخد اللوام إثيوبيا كاب إمارات عرب سعود عرب بوقعي مرقتيا كي تفلت تنقاغ كوان تقبرت ناي كربا محازا أبو دابي كوينا قنتقتل اللام تابعات معخنا زينا كم زحبرو حبرات إمارات عرب نتي مستراوي السودان زواقع زلو دعم السريع آتوار كتقوارتو لابد حيث مسمرات سوماليان مورقاو ليبيان مسناخلات كقت ما تنحيم سلازوخون دما إمارات آتوار نابتهم عطوات نمسققار أبي إثيوبيا زيادة كتمركز كم زقبرا تابعات شحبرم رويتورس ኣብ ዝሓለፈቶም ናብ ኢትዮጵያ ብሕብራት ኢምራት ዓረብ ዝምወል ሚስጥራዊ ማዓስከር ወተሃደራዊ ተዓሊም ዳዕመል ሰሪዕ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ከም ዝሃነፀት ዝገልጽ ጸብጻብ ኣውፂኡ ነይሩ። እቲ ጸብጻብ ምስ ወጽእ ድሕሪ ሒደት መዓልታት በዓል መዚ መራኸቢ ብዙሃን ኢትዮጵያ ፍቓድ ናይቶም ኣብ ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪካ ክጽብጽቡ ዝነበሮም ጋዜጠኛታት ሮይተርስ ሰሪዙ ፍቓድ ስራሕ ካልኦት ሪፖርተራት እውን ኣይሐደሰን። ሕብራት ኢምራት ዓረብ ንማዓስከር ዳዕመል ሰሪዕ ኣብ ኢትዮጵያ ምወላ ምግባራ ናብ ኩናት ሓድነት ሱዳን ኢዳ ምእተዋን زقربلا كسي بترجع من التجاتويا إثيوبيا دعمل سريع حاجز تجبر الله زبل كسي بسبب السلطان السودان قريب الله نير منجس إثيوبيا عطوات دعمل سريع مشاركة من كابها جورو تبجسهم أبجزات البحر الأزرق بولونايل ندرك وحيدات ثراوي السودان متقعتي كفنو مفقادا كسي سوميام دعمل سريع أبتم ناب الدوبات إثيوبيا زقرب كوابتات السودان زكايدو متقعتات ناس خممتون زكسي زراغود مخانز قلت لهم سود عرب جنا إثيوبيا نابدن بأن ممتات تقبر تعري قارتنا بزحلفة من 11 لكاتت إسرائيل شديشن منيسر قدات وتاي سعود عرب لول فيصل بن فرحان نابدي سبب بمخادم السكدباي منيسر أبي أحمد تزاراري بيم توصيتاو تبايل استقلت زرر بدحرتها برياد أبو مانغو منيسر قدات وتاي كلتين هاجرات استخايد ركب زي صعبين بعصر شوعة لكاتت بريزيدنت تركي رسيب طيب إردوغان نوقع عدوت عدي سبب دحرمتاو اتيناي بريزيدنت عدوت إثيوبيا ناب إمارات إسرائيل زيادة كي تتسقع
ዝግበር ፈተነ ተባሂሉ ተራእዩ ኢትዮጵያ ዛጊድ ኣብቲ እስራኤል ንሶማሊላንድ ዝሃበቶ ፍልጦ መርገጽያ ብንጹራይ ገለጸትን ይኹን እምበር ከም ኣምሳያ ስምምዕ ወደብ ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ክትህብ ምስ ሃርጌሳ ስምምዕ ከም ዝፈረመት ኣብ ግምት ብምእታው ናብ እስራኤልን ሶማሊላንድን ክትጽጋዕ ተኽእሎ ከም ዘሎ ተንተንቲ ይገልጹ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክህልዋ ብምድላይ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ወጥሪ ክጋደድ ገይርዎ እዩ እቲ ምስ ሶማሊላንድ ዝገበረቶ ስምምዕ ልዕል ዲፕሎማስያዊ ጸቕጢ ስለ ዘስዕበላ ነቲ ጉዳይ ካብ ብምድፋእ ሰገጥ ክትብል ተገዲዳ በቲ ስምምዕ ተፈሓፊሐን ዝነበራ ሶማልያን ኢትዮጵያን ብመንጎኝነት ቱርኪ ኣብ ኣንካራ ስምምዕነት እኳ እንተፈጸማ መቃድሾን ኣዲስ ኣበባን ኣብ ቅድመ ኩነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ናብ ዘተ ከም መዛኣትዋ ይንገር እዩ ንኢትዮጵያን ሶማልያን ዝሸምገለ ፕሬዚዳንት ቱርኪ ኤርዶጋን እስራኤል ንሃርጌሳ ፍልጦ መሃባ ንሶማሊላንድ ይኹን ቃርና ኣፍሪካ ዝኾነ ይኹን ረብሓ ከም ዘይህሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዘካየደ ዕደት ገሊጹ እስራኤል ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ መሃባ ወግዓዊ ዝገበረትሉ ኢትዮጵያን ሶማልያን ኣብ ጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ከካይድዎ ዝተስማዕምዕሉ ዘተ ኣብ ዝተጓተተሉ እዩ እዚ ሃንደበታዊ ስጉምቲ እስራኤል ንኢትዮጵያ ዝያዳ ኣማራጽታት ሂብዋ ከም ዘሎ ገለ ተዓዘብቲ ይገልጹ ኣብዚ ግዜ እዚ ንኢትዮጵያ ኣማራጽ ኣፍ ደገ ባሕሪ ካብ ሶማልያ ገጢምዋ ኣሎ ወይ ምስ ሶማሊላንድ ዝገበረቶ ስምምዕ ዳግማይ ከተበራብሮ ተኸእልያ ይብሉ ኢትዮጵያ ኣብ ዝዋን ነዚ ጉዳይ እንተተልዕሎ ዘጋጥማ ጸቕጢ ካብቲ ዝሓለፈ ክውሕድ ተኽእሎ ከም ዘለውን ይግለጽ እንተኾነ ኢትዮጵያ ዛጊድ ዘሎ ኣማራጽታት ክፉት ክትገብሮ ዝመረጸት ትመስል ይብሉ ኢትዮጵያ ምስታ ዝምድና ምስ ኤርትራ ክልሕልሕ ዝጸንሐ ሕቡራት ኢሚራት ዓረብ ጥቡቕ ርክብ ክትገብር እንከላ ስምራ ድማ ምስታ ካሊእ ወገን ክትሰለፍ ገይርዋ ኣሎ ኤርትራ ነዚ ሓርያ ዝወሰደት ሃገራት ማእኸላይ ምብራቕ ኣብ መንጎ ንጸንሐ ዝምድና ቅድሚ ምክራር እዩ ፕሬዚዳንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ጥሪ ኣብ ዘካየደ ቃለ መሕተት ኢትዮጵያ ተልዕሎ ዘላ ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕርን ዋንነት ወደብ ዓሰብን ብነዲ ኢሚራት ዓረብ ምዃኑ ከሲሱ ነይሩ ኢሚራት ዓረብ ንኢትዮጵያን ካልኦት ጎረቤት ሃገራትን ተጠቒማ ኣብ ሱዳን ኢዳ ተእቱ ከም ዘላውን ከሲሱ ኤርትራ ምስ ግብፂ ይኹን መሓዛ ስዑድ ዓረብ ዘለዋ ዝምድና ክትሓይል ሓጊዝዋ ኣብ ዝሓለፈ ዋርሕ መራሕትን ሰበስልጣናትን ሰለስተ ሃገራት ኣብ ሪያድ ካይሮን ኣስመራን ተራኺቦም ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ተኸታታሊ ዘተካይዶም እዮም ጅቡቲ እውን ከም ኤርትራ ብዝሓለፉ ዓመታት ምስ ሕቡራት ኢሚራት ዓረብ ዘለዋ ዝምድና እናሓሽከረ ምስ ስዑድ ዓረብ ድማ እናሓየለ ይመጸሎ ከም ውጽኢቱ ድማ ኣብ ዝቐረበዋን ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝተራእየ ምዕባለታት ንመርገጽ ጅቡቲ ኣይቀየረን ንጅቡቲ ዝያዳ ዘተሓሳስባ እስራኤል ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ መሃባ እዩ ዓባይ ተጠቃሚት ወደብ ጅቡቲ ዝኾነት ኢትዮጵያ ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ብምሃብ ንተልኣቪቭ ክትስዕባ ከም እትኽእል ስኽፍታ ገሊጻ ኣዲስ ኣበባን ሃርጌሳ ናብ ስምምዕ ወደብ ተበጽሐን ነታ 95 ሚታዊ እታወታት ኢትዮጵያ ብወደባታ ዝኣቱ ጅቡቲ ልዕሊ ንግዳዊ ክሳራ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ከም ውጽኢቱ ድማ ጅቡቲ ሶማልያ ነታ አንጻር ኣፍልጦ ሶማሊላንድ ዝጀመረቶ ዲፕሎማስያዊ ወፍሪ ብምድጋፍ ዓብይ ተራ ትጻወተላ ይብል ተሓተታ ሶማሊላንድ ካብ ግዛታ ተፈልያ ብሓያላት ሃገራት ደገፍ ከይትረክብ ዝነበራ ናይ ነዊሕ ዓመት ስጋታት ሓቂ ኮይኑ መጽላ እስራኤል ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ መሃባ ብርክብ ሶማልያን ሕቡራት ኢሚራት ዓረብን ጸቕጢ ፈጢሩ ይርከብ ንነዊሕ እዋን መሓዛ ሶማልያ ዝነበረት አቡዳቢ ሓዚ ንስጉምቲ እስራኤል ከም ዝኸሸነቶ ክሲ ቀሪቡላ ምስ ኢትዮጵያ ዝተጸጋዐት ዩናይትድ ዓረብ ኤሚሬት ምስ ኤርትራ ዝተጸጋዐት ስዑድ ዓረብ ኣብዚ ዞባ ዘለዎን ጎብለልነት ንምርኣይ ክብላ ንኢትዮጵያ ኤርትራን ናብ ኩናት ይደፋፈን ከም ዘለዋ ዝገልጹ ተንተንቲ እዚ ድማ ንትግራይ ሓዊሱ ነዚ ዞባ ቀርና ኣፍሪካ መወዳእቱ ዘይፍለጥ ናይ ብዙሓት ደጋዊ ሓይልታት ኢድ ኣታውነት ዝተሓወሰ ሓደገኛ ናይ ውክልና ኩናት ክልዓል ከም ዝኽእል ብዙሓት ስጋቶም ይገልጹሎም ኣብ መወዳእታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተወሰኑ ኣዘዝቲ ሰራዊት ሓይልታት ህጹጽ ደገፍ ናብ ፍርዲ ክቐርቡ ጸዊዖም ኣብታ ማእኸል ስሕበት ምዕራብ ሱዳን ዝኾነት ከተማ ኤልፋሽርን ከባቢያ ናብ ዝተኻየደ ኩናት ዝተሳተፉ ኣዘዝቲ ሰራዊት ሓይልታት ህጹጽ ደገፍ ብገበን ዘር ምጽናት ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርቡ ጉጅለ ምርማሪ ሕቡራት ሃገራት ሓቲቶም ባይቶ ሰብኣዊ ምስላት ሕቡራት ሃገራት ሰዮም ጉጅለ ምጽራይ ከም ዝሓበሮ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ጀሚሩ ንከተማ ኤልፋሽር ዝተቆጻጸሩ ሓይልታት ህጹጽ ምላሽ ገበን ምጽናት ዘርኢ ከም ዝፈጸሙ ዘመላኽት ሓበሬታ ረኺቦም ሓይልታት ህጹጽ ደገፍ ሱዳን ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ልዕልቲ ኣብ ኤልፋሽር ዓሪዱ ዝነበረ ሓይሊ ምክልኻል ሱዳን መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ቅድሚ ምኽፋቱ ነታ ስትራቴጂካዊት ከተማ ን18 ዋርሕ ከቢብዋ ምጽንሕ ዝፍለጥ እዮም እቶም ነቲ ጉዳይ ኣጻረይቲ ኣካላት ኮይኖም ዝተመዘዙ ከም ዝሓበርዎ ተዋጋእቲ ሓይልታት ነታ ከተማ ቅድሚ ምቁጽጻሮም ኣብ ዝነበሩ 3 መዓልታት ውሽጢ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ዓረብ ዘይኮኑ ነበርቲ ዝፈጸምዎ ገፍዒ ዘስካሕክሕ እዮም እቲ ጉጅለ መርማሪ
330 مسخاخرن ترف اتي ዝተፈጸመ ግፍዓታት ዝኾኑ ሰባትን ከም ዘዘራረበውን ገሊጹም ብተወሳኺ ናብ ቻድን ደቡብ ሱዳንን ተጓዓዙ ምርመራታት በመካዱ ሓቃውነት 25 ምስላዊ ሓበሬታታት ተረጋጊጹም ከም ጸብጻብ ትጉጅለ ኩሉ ዝረኸበ ሓበሬታ ዘካየዶ ምርመራን መጽናዕትን ኣባላት ሓይልታት ህጹጽ ደገፍ ዓረባውያን ዘይኮኑ ሰባትና ፈለዩ ከም ዘቃተሉ ከም ዘሳቀዩን ከስደዱ ምግባሮምን እዩ ዘረጋግጽ እዚ ተፈጸመ ግፍዓታት ንኽፍጸም በቀንዱ زهاقونن زلعالون لعلوتا زستي حيلتات تدقف تساتفت مخانم دما تي طفات ابوان كينات بغيغا استفصم طفاتي كبال ايخلن يبلو اوتومات صاري تጉጅላም ኣብ ቀርባ ግዜ እታ ኻለይቲ አልፋሽር ከይትኸውን ተባሂሉ ተሰጊላ ዘሎ ዞባ ኮርደፋን ነዘጋታት ነበርቲ ተኸትማ ልዕሊ ዝኾነ እዋን ሕዚ ህጹጽ ሓለዋ የድልዮም ክብሉ ከም ዘተሓሳሰቡ እቲ ጸብጻብ መላኺቱም فتواتنا كبراتن بيتسب بكل ميديا نساعات زحزنا محابريتاتات نتوم كتكتاتلو مزصنحكم يمثلوا نيرام نسنا مكتتالكم بمسغان ابزقص بخلو تحابريتاتات كسام الرخب نمدلواتنا لايك شير نميديانا سبسكرايب بمغبار بيتسب بكل ميديا خونم